नमस्कार बंधुगण, आज आम तुलसी चौरा पूजार नियम विषय जाना जहाँ प्रत्येक महिला पूरा श्रद्धार सह पालन कले कल्याण होता है। वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपको अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रति घरे तुलसी चौरा स्थापन होता है। समस्ते प्रतिदिन तुलसी पूजा करिथांती, किंतु मनरे प्रश्न उठी थाए जे प्रकृत में केतोटी तुलसी चौरा पूजा करबा उचित। गोटे घरे गोटे ही तुलसी चौरा प्रतिष्ठा होगा उचित, किंतु जदि उपर घर अच्छी एवं सेठारे कई वयस्क लोक रहुचंती एवं से माने सब बेले तलक आसी माँ तुलसी को जल अर्पण करने संभव नुहे, तेबे से माने उपर घर बाल्कनी रे आउ एक तुलसी चौरा स्थापन करी माँ तुलसी पूजा करिपारिबे। एथिरे कौनसी असुविधा नाही। एहा सहित जदि आपण घर उपरे किंबा तले भड़ा लगाई तेबे से माने मध्य बाल्कनी रे अन्य तुलसी चौरा स्थापन करी पूजा करिपारिबे। चौरा को घर अगणारे किंबा बाल्कनी रे मध्य स्थापन करा जाई पारिबो, किंतु घर कोठरी रे चौरा स्थापन वर्जित। आपण घर भितरे चौरा रखी पूजा करिपारिबे नाही। घरे केउ तुलसी को पूजा करबा उचित। घर अगणारे उभय धला तुलसी एवं कृष्ण बा कला तुलसी पूजा होई पारिबे, अर्थात राम तुलसी एवं श्याम तुलसी उभय पूजा होई पारिबे, किंतु आम हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार श्याम तुलसी बा कला तुलसी को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। विभिन्न प्रकार तुलसी थांती, किंतु शास्त्रीय वर्णना अनुसार एही दुईटी तुलसी पूज्यनीय अटे। केउ दिगरे तुलसी को स्थापन करबा उचित। पूर्व दिगरे माँ वृंदावती को स्थापन करी पूजा कले बहुत शुभ फल मिलिथाए, किंतु पूर्व दिगरे कौनसी असुविधा थिले उत्तर दिगरे मध्य माँ तुलसी को स्थापना करी पूजा करिपारिबे। एही दुईटी दिग माँ तुलसी को पूजा करबा पई सबुठारु शुभ होइथाए। पश्चिम कि दक्षिण दिगरे तुलसी स्थापना करी पूजा कले एहा घर पई अशुभ होइथाए। ता सहित एहा ओलोटा फल प्रदान करिथाए, जहा घर पई आदौ भल नुहे। पूजा करुथिबा तुलसी गछरु पत्र तोलिबा ठीक कि भूल? पूजा करुथिबा तुलसी गछरु पत्र तोली पूजा करबा उचित नुहे। जदि पूजा गछरु पत्र झड़ी आपे आपे तले पड़ी जाए, तेबे सेही तुलसी पत्र को आमे पूजा कार्य रे लगाई पारिबा, किंतु पूजा करू नथिबा अन्य तुलसी गछरु आमे पत्र तोली नारायण, कृष्ण एवं जगन्नाथ को भोग लगाई पारिबा। ता सहित पूजा हेउ नथिबा तुलसी गछरु पत्र तोली प्रभु को सजाई पारिबा। ता सहित प्रभु को अर्पण मध्य करि पारिबा। सुखी जाइथिबा तुलसी गछ को कौन करबा उचित? नारायण पाई जाइथिबा तुलसी गछ को आमे विसर्जन करदेबा उचित। तुलसी गछ सुखी जिबा बा शेष होई जिबा को नारायण पाई जिबा बोली कुहा जाए। कौनसी अलिया की आवर्जन स्थान रे पकेबा नाही। काहार पाद तले जेमिति गछ न आसे समस्त को ध्यान रखिबा उचित। किंबा सुखिला तुलसी गछरे काठी तैयारी करी माला करी पिंधि पारिबे। ता सहित विवाहित महिला माने तुलसी काठी रे सिंदूर पिंधिबा उचित। तुलसी काठी बहुत पवित्र होइथाए। एही काठी रे सिंदूर पिंधिले स्वामी दीर्घायु होइथांती एवं माँ वृंदावती कृपा सबु बेले सेमानंक उपरे रहिथाए। प्रथमे सूर्य पूजा करा जाए कि प्रथमे तुलसी पूजा करा जाए? सकाळु उठिबा परे प्रथमे गाधोई सारी सूर्य को अर्घ्य दिया जाई पूजा करा जाई थाए। ता परे माँ तुलसी को पूजा करा जाए। तापरे घर ठाकुर पूजा करा जाई थाए। सूर्य पूजा और माँ तुलसी पूजारे ओदा लुगारे कले कौनसी असुविधा नहीं, किंतु घर ठाकुर पूजारे केबे भी ओदा लुगा पिंधि पूजा करबा उचित नुहे, कारण एमिति कले पाप लगी थाए। तुलसी गछरे 2 ରୁ 3ଟି पत्र थिले एहाकु पूजा करबा उचित कि नुहे? जदि गछरे गोटे भी पत्र अच्छी तेबे मध्य तुलसींकर पूजा करा जाए। संपूर्ण तुलसी गछ नारायण न पाइला पर्यंत गोटे पत्र थिले मध्य पूजा करबा उचित। सेथिरे मध्य मांकर वास होइथाए। जेतेबेले संपूर्ण नारायण पाइजिबे सेतेबेले आमे विधिपूर्वक विसर्जन करिदबा उचित। पूजा तुलसी गछरु जटा तोलिबा उचित कि नुहे? मांकर जटा हेउछि नख सदृश। आमर नख बढ़ीगले आमे जेमिति नख काटी देउथाउ, ठीक सेही परि जटा बढ़ीगले जटा तोलिदेबा उचित। ता सहित जटा तोलिदेबा द्वारा गछ जल्दी वार्धक्य पाई न थाए, सतेज रही थाए। जटा तोलिबा समय रे ध्यान रखिबे जेपरि नख न लागिबो। जटा को आंगुलीर टीप माध्यम रे छिंडाइबे। तुलसी चौरा रे धूप काठी पोतिले कौन हेबो? आम शरीर को जदि केही छुंची किंबा काठी फोड़ी दिए तेबे आमको जेपरि कष्ट हुए, ठीक सेही परि चौरा हेउछंती माँ वृंदावती शरीर।
ଯେଉଁମାନେ ଚଉରାରେ ଧୂପକାଠି ପୋତୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସଜ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ, କେବେ ବି ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନାଲି ମନ୍ଦାରର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଜିତ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ବନ୍ଦେଇ ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗରେ ଉଖୁଡ଼ା, ଫଳ, ଗୁଡ଼, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଉରା ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଜଳ ଅର୍ପଣ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ କାରିଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦ ଦେବୀ ତଂ ତୁଳସୀ ନମାମ୍ୟହମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଧ୍ୟାନର ସହ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଘର ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ମା ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦେବୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ସମାନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ପାଦେ ପାଦେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। କେବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କି ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଘର ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।